Saya membaca dalam timeline saya, bertubi-tubi seseorang, bertubi-tubi Twitter beliau. Dan saya tidak membuat komen kerana saya pun faham bagaimana perasaan seseorang apabila pegawai partinya itu terbunuh ataupun meninggal dunia. Saya faham. Daripada pagi, dia marah. Dan bermacam-macam tuduhan dibuat. Saya diam. Akan tetapi, hampir lebih kurang pukul 4 petang pada hari kejadian tersebut, setelah the dust has settled a bit, Twitter ni muncul. Apa dia kata dalam Twitter? Saya mencabar Kosukun dan menteri-menteri daripada MCA untuk berdiri meminta demand the Prime Minister to do RCI. Apa kena-mengena menteri-menteri Cina di dalam kabinet yang dikaitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur? Kalaupun Yang Berhormat Ipoh Timur merasakan perlu ada RCI pada waktu itu, sudah tentunya ia dah mesti minta daripada Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Semberong dan juga Yang Berhormat Padang Rengas yang menjaga SPRM untuk meminta dalam kabinet. Kenapa perlu kata MCA dan gerakan? Kenapa? Kerana apa? He wants to take political score dan dia buat tuduhan pada bahawa saya mahu menaikkan semangat masyarakat Cina kepada pemimpin-pemimpin gerakan dan MCA di dalam kabinet dan kata bahawa saya racist. Dan saya kata Yang Berhormat Ketua Belut, you are the racist, the most racist of all. Oleh kerana ini semua tidak benar. You are the biggest racist and the biggest liar. Pembohong! Ini pembohong! Where? Racist and liar. Minta maaf. Ini Twitter. Ini Twitter 16 Julai. You give me a copy. Kali yang pertama saya buat tweet ialah Thursday, July 16, 2009, 17:05, not 4 PM. Kota bohong. Saya sudah tweet. Pagi saya sudah tweet. Pagi saya pun tak tahu Teo Peng Hock dibunuh. Mungkin Yang Berhormat tahu. Mungkin dia ada maklumat. Dia tahu Teo Peng Hock. Kota bohong. Yang Berhormat Segambut. Pukul 4 saya pun tidak tahu. Pukul 5 5:03 kali petang. Kali yang pertama saya tweet pertama. Apa saya kata? Is there now the first case of death in custody? Not police, but MACC. If so, hits must roll. Dia bagi. Hits must roll. Itu 5:03 PM. Tetapi Yang Berhormat kata bahawa pukul 4 saya tweet marah. Yang Berhormat Ipoh Timur. Pukul wait nanti. Sebentar ya, Mat. Selepas main timeline. Bagilah. Bagi saya mau cakap sikit. Second tweet saya ialah ME Penang. Wah, betul Segambut awaiting full report of tragedy. Ini betul lah kuda tua ni. What has this country come to? Soalan ini masih sangat relevant. What has this country come to? Itu 17:05. Dan ketiga, for 90 minutes, not a single MACC officer in Selangor, MACC Shah Alam headquarters 14th floor, would confirm or deny whether there is a death in custody. Dan keempat, is MACC acting outside the law? 1724. How did Selangor Exco Sedang SA Ouyang Hanhua's Political Secretary Teo Peng Hock in custody at 14th floor MACC headquarters died from fall 1737. Dan lepas itu, when was MACC investigating to take a life? 12.5 billion PKFZ scandal? No. Alleged State Assembly Rep Constituency allocation 1804. We'll take first flight from Penang tomorrow to be at Selangor MACC Shah Alam headquarters 10 AM to find out more about Teo Peng Hock's death in MACC custody 1810. Anwar and other Pakatan Rakyat leaders will also be at Selangor MACC Shah Alam headquarters at 10 AM. MACC must prove it has not become another monster. 1812.
Imagine MECC investigating corruption over cars and cows, and a death in MECC custody takes place. Is this acceptable? Let there be no cover-up. 1815. Spoke to Beng Hok's elder brother, Beng Ki, who rushed over from his workplace in Shah Alam. Beng Hok from Alor Gajah is to register for wedding tomorrow. 1843. Dan Ronnie Liu still at Selangor MECC headquarters, and Beng Hok's brother not allowed to have sight of body. 1855. Puchong MP Gobind Singh phone from MECC Shah Alam. Police have brought in second forensic team. We are asking for independent forensic exam. 1949 PM. Beng Hok's mother's crying non-stop since told of his death at 5 PM. Family and relatives in shock. 8:10 PM. Mana itu Ko Sukun dan MCA ministers. Beng Hok's family relatives demand justice, which is a demand for all justice loving Malaysians, regardless of race or religion. MACC in the dock. 8:17 PM. Ini kali yang pertama saya ada sebut pemimpin kerajaan. As first MACC, an unusual death acid test for MACC. Police and PM Najib will order public inquiry in line with people first performance now. Mana itu Ko Sukun? Mana itu MCA minister? Kota bohong. Bohong. Selamat. Hey, PJU. Janganlah rendahkan standard. He wants to know what actually happened. Spoke to a Greek father, Teo Leong Hui, taxi driver in shock. Mau cakap berdiri. He wants for Malaysia. 8:32 PM. Dalam parlimen. Arrogant MACC officer on TV said innocent will be freed and wrongdoers charged. Why not one PM minister, deputy minister, MB, CM, EXCO treated this way? Yang Muhammad Ipoh Timur. Banyak lagi ke? 8:38 PM. Well, MACC Ini Chief kronologi Commissioner kita sudah dengar Ahmad Said dulu. visit Teo Leng Hui's family to explain how Beng Hok died in MACC. Can MACC disclaim responsibility? 8:49 PM. Nazri, itu menteri yang kedua yang saya ada sebut. Nazri said, don't blame MACC for Tiong Beng Hok's death at MACC. Should blame be directed at Nasri as minister in charge of, or PM Najib himself? 9:20 PM. An instant peaceful multiracial demonstration by hundreds against unusual death of Teo Beng Hok at MACC going on now at Shah Alam MACC headquarters. 9:24 PM. MB Khalid, EXCO, Teresa, Wau Yong, Ronnie, MP Gobin, Tony, Nichin, SA, Janice, Nick Nasmi at the demo. Police strike force just arrived. 9:37 PM. I just sebut your name 2 years ago. Crowd getting bigger. Charles and Santiago spoke. State Assemblyman Weng San speaking. Asked MACC on Head Toyo. 9:51 PM. Dr. Siti Maria Mahmud, MP Kota Raja speaking. 9:53 PM. Flowers, candles and pictures of Teo Beng Hok, Assemblyman for Subang Jaya, Hanayo weeping. 9:56 PM. Then the last tweet on that day. MACC now says Teo Beng Hok merely a witness. Why was he treated like a criminal and interrogated from 7 PM till 4 AM? What happened to criminals? 10:07 PM. Itulah tweet saya. 16 hari bulan Julai. Kenapa? Kenapa bohong dalam Dewan? Can I have a copy? Can I have Kota a copy? bohong. Can I have a copy? How do I know that one is it? You did not include the one that you tweeted. Bukan gua. You give me. Itu ada you. The day you challenge. Itu ada you. Bohong. Betapa lupa you challenge.
Itu ada you challenge. You have to tweet dengan surat. Yang kata saya beliau itulah. Kalau berani bagi kopi. You give it to me, I the will prove it biggest to you. liar. Dan Kalau itu kau fake nak news. pegang paper, Dan sebenarnya tunjuk mana betul. satu yang you nak cakap. I don't believe you. You Dan give me a saya copy. ada cek. You give me a copy. Saya ada cek Alaik Muhammad. bahawa saya Dia tak tahu. Yang Amat segambut. Kontrol. Saya ada buat kenyataan dan ada tweet hari yang ketiga mengenai peranan pemimpin-pemimpin. Ya, ada. Bukan hari yang pertama. Malam bukan dengar lecture dia ni. 4 PM. Ya, itu. Ya, benar. Sebenarnya ini pernah dalam kenyataan saya. 19 hari bulan Julai. Ini ada. Kenapa? Sebab begitu. Dan untuk enlightenment yang berhormat kata belut. Oleh kerana adalah pemimpin-pemimpin masa itu MCA, bukan sahaja pemimpin-pemimpin daripada MCA, tapi pun UMNO yang menentang cadangan kita bahawa patut ada satu ruang komisi inquiry. Dan sebab itu, ini dalam kenyataan saya, pun dalam tweet saya, hari yang ketiga, hari yang keempat. Ini apa yang saya kata. Dan mungkin itulah foundation untuk fitnah dan dusta yang dibuat oleh yang berhormat daripada Ketua Belut. This is what I said. So what is most dengan izin, kan betul. But what is most disappointing are the public positions taken by two cabinet ministers. One by the Home Minister, Dato' Sri Hishamuddin Hussein, and the other by MCA President and Transport Minister, Dato' Sri Ong Tiket masa itu. After keeping, itu Father Ragas earlier already said that he jumped. I said, how do you know he jumped? Who told you he jumped? That is an earlier statement lah. After keeping a thunderous silence on Thursday and Friday, Ong had come out with a wishy-washy position that the cabinet would explore whether there should be a Royal Commission inquiry into Tio's death. What is there to explore? What the public want is that Ong and the 3 other MCA ministers, as well as Gerakan President Tan Sri Kosu Kun, Speaker, berapa lama lagi dia nak bucap ni? Kita ramai lagi nak bucap ni. Tuan Speaker, that a Royal boleh bagi Commission masa of inquiry. Kita nak mencelah dia tak bagi. Itu false news. False news. Sama ada jatuh dalam false news dalam Ipoh Printing Timur, Press and Kepoh pun tak Publications mendengar lah. Act, Dia pun dan tidur. sama ada tindakan akan diambil. Bukan Kepoh dan pun tak selain mendengar lah, daripada tidur kita Kepoh. tahu ada seorang the biggest liar, the racist in Malaysia. Ya Amat ya. Boleh. Kepoh pun Ya. tak mau dengar, dia So, pun tidur lah. Kenapa Ya. saya ada sebut nama-nama itu? What is that to explore? What is that to explore? What the public want is that Ong and the 3 other MCA ministers, as well as Gerakan President Kosu Kun, should take a firm stand in cabinet that a Royal Commission inquiry into Tio's death should be set up, and that there is no two ways about it. If on Tio's death, Ong and his team of 4 MCA ministers and co cannot convince the cabinet to set up a Royal Commission inquiry, what is the use of their remaining in the Ini cabinet? cerita dia Apa dengan kata salah? belut ni. Apa salah? Apa racist dalam perkara ini? Yang seorang yang boleh nampak tweet-tweet saya hari yang pertama 16 hari bulan Julai sebagai satu manifestation of racism, menunjuk beliau adalah sifat, adalah fikiran yang sangat sempit, sangat racist. So that's why I say he is the Ipoh Timur. racist exemplar in Malaysia. Penjelasan. Tetapi apa yang penting dan relevan di sini ialah itu false news. Ya. Dan Boleh Amat. adakah tindakan akan diambil Penjelasan. mengenai false news dan ada dikeluar atau false news untuk khasnya untuk Ya Amat. political dissent? Ya Amat. Walaupun kita tiada jam sekarang, tapi Amat okey. dah berucap Sa- 30 dan- minit dan- ya Amat. sekarang dah. Dan itu sebab Boleh lah ya. sama ada yes minum sama ada pindaan ini kepada Printing Press and Publications Act atau earlier mengenai security offences atau UUCA, apa yang mustahak ialah bahawa kepercayaan, keyakinan orang ramai terhadap enforcement, terhadap institusi-institusi, terhadap Ini pindaan kehakiman lah, bukannya dan bil semua besar. itu. Dan Ya. kalau tidak ada itu keyakinan, semua ini are just very unsatisfactory baby steps, because the mindset, draconian, anti-democratic approach will still be there, and we can produce and breed
the biggest liar in Malaysia, the biggest racist in Malaysia, how can there be a political transformation? Penjelasan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat.